آج کا ہمارا سبق ہے مرکبات حروف کے شروع، درمیان اور اخیر میں ہونے کی مشق۔ مرکبات حروف کے شروع، درمیان اور اخیر میں ہونے کی مشق۔ مرکبات حروف کے شروع، درمیان اور اخیر میں ہونے کی مشق۔ حا قاف الف، حا قاف الف، با حا را، با حا را، تا با عین، تا با عین، خا تا میم، خا تا میم، فا میم را، فا میم را، کاف فا را، کاف فا را، جیم با لام، جیم با لام، حا جیم جیم، حا جیم جیم، سین خا را، سین خا را، عین دال لام، عین دال لام، سین میم عین، سین میم عین، میم سین کاف، میم سین کاف، شین یا میم، شین یا میم، با شین را، با شین را، صاد با را، صاد با را، با صاد را، با صاد را، فا عین لام، فا عین لام، فا ها میم، فا ها میم، قاف فا سین، قاف فا سین، با قاف را، با کاف را، لام حا قاف، لام حا قاف، میم لام کاف، میم لام کاف، نون میم واو، نون میم واو، عین نون با، ها ضاد میم، فا یا ها، یا